hapa venye niliamkia asubuhi, nilikuwa nimekuja kazi, fika nyumba imeharibiwa na maji, vitu imeharibika, meza, vitanda, MDF za customers zimeharibika mingi. So kuna challenge iko hapo, maana hata sijui nitaambia customers aje kufika hapa juu mtu akiwa ameacha kitu yake akute imeingia maji, wewe ndio utagharamika tu bado. So ni hasara mingi. Ikiwezekana kama serikali inaweza tukompensate kidogo, tunaweza shukuru sana, maana hatuna mahali nyingine ya kuangalia. Hii ndio ile mahali tunapata ya chakula, kila kitu ni hapa. Watoto kusoma ni hapa. Mboma, hizo nyumba za rento tumehangaika. Ikiwezekana kama wanaweza tusaidia, ni ombi mzuri watusaidie, pia sisi tutashukuru. Kwa mlango ilikuwa imevunjwa na maji, lakini kwa security si mbaya, maana hakuna kitu imeibiwa. Kila kitu ilikuwa ndani venye imeharibika. Sasa ndio najaribu kuangalia ile mzuri nirekebishe, zingine nimeachana nazo, maana kitu kama MDF ikiingia maji, hiyo ni ya kutupa tu. Sasa hapo ni kuingia mfuko tena na kununulia mwenyewe kitu kingine.